அடுத்ததாக இதுவரை நாங்கள் எல்லா விடயங்களையும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்தில் கிராத்தோடு சேர்த்து கேட்டோம். இப்போது தனி சிங்களத்திலே ஒரு விடயம் அரங்கேற போகிறது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி சிங்களத்திலே பேசுவதற்காக அனீக் அப்துல் நாசிர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. මා මෙතනට පැමිණියේ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජීවිත කතාව ගැන වචන ස්වල්පයක් පැවසීමටයි. මේ ඉස්ලාමීය ඉතිහාසයේ අතිවිශේෂ හා ආශිර්වාදාත්මක සිදුවීමක් ගැනයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 570 රබීඋල් අව්වල් මාස 12 වන චන්ද්‍රදින මක්කාවේ දරුවෙකු උපන්හ. ඔහු මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ය. නබිතුමා ඉපදීමට පෙර ආතුවම ඔහුගේ පියා වූ අබ්දුල්ලා වෆාත් විය. මෙතුමාගේ මව වන ආමිනා තුමිය එකල පැවති අරාබි චාරිත්‍රයට අනුව නබිතුමාව ඉතාමත් ගෞරවාන්විත ගෝත්‍රයක විසු හලීමා තුමිය වෙත කිරිදීම සඳහා යවන ලදී. නබිතුමාට වයස අවුරුදු 6 වන විට මවට වෆාත් වූ අතර මෙතුමාව හදා වඩා ගැනීමේ වගකීම බාර වූයේ මුත්තා වන අබ්දුල් මුත්තලිෆ්ටය. සීයාද ටික කලකින් වෆාත් වූ අතර මෙතුමාගේ භාරකාරයා වූයේ මහප්පා වන අබූ තාලිබිය. කුඩා කල සිටම மஹப்பா சமக வெளந்தாமே யாம சில்தகி. வீடுகளில், திருமண மண்டபங்களில், விழா மண்டபங்களில் போன்ற இன்னொரு இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்குமிழ்கள், வீதியோர மின்குமிழ்கள், ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடும் திடல்களை ஒளி வெள்ளத்தால் நிரப்பக்கூடிய ஃபிளட் லைட், போக்கஸ் லைட், அதே போல எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ், ஃபேன், அயன் பாக்ஸ், டோர்ச் லைட், இடஜாக், கேஸ் அடுப்பு போன்ற இலத்திரனியல் உபகரணங்களையும் ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் நாட வேண்டிய ஒரே இடம் சிட்டி லைட். இலக்கம் 180 கண்டி வீதி திஹாரிய கலகெடிஹேன. தொடர்புகளுக்கு 0332297235. නන්ගේ උපත සදාකාලික සත්‍ය හා කරුණාව පිරුණු යුගයක ආරම්භයකි. තරුණ වියේ සිටම අවංකව හා එත්ත පැවසීම හේතු කොටගෙන අරාබි වැසියන් මෙතුමාව අල් අමීන් විශ්වාසවන්තයා, අස්සාදික් සත්‍යවන්තයා යන නම් වලින් කතා කළහ. කුඩා කල සිටම පිළිම වන්දනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ නබිතුමා දෙවියන් එක්කෙන කියන ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් තුමාණන්ගේ ආකල්පය මත හිරා නම් ගුහාවට ගොස් අල්ලාහ්ව වෙනෙහි කිරීම පුරුද්දක් ලෙස කරගෙන සිටියේය. නබිතුමාට වයස අවුරුදු 40 වන විට හිරා ගුහාවේදී ඉතිහාසයේ අවසාන දූතයා ලෙස ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් තුමාණන්ගේ ආකල්පය මත ප්‍රථම වහී පණිවිඩය පහළ විය. නොකඩවා අවුරුදු 23ක් වහී පණිවිඩය පහළ වූ අතර නබිතුමාට වයස එතනුන වෙද්දී මදීනාවේදී මෙලොවින් සමුගත්තේය. නබිතුමාණන්ගේ ජීවිතය හා උපදෙස් අප සෑම දෙනාටම පරිපූර්ණ මාර්ගෝපදේශයකි. ඔහුගේ දයාව, කරුණාව, ඉවසීම, විශ්වාසය යන මානසිකාංගල අපට පිළිපද යුතුය. නබිතුමාණන්ගේ පිළිවෙන් හා චර්යාවන් වචනයෙන් බම සීමා නොකොට ඒක අනුගමනය කිරීම අපගේ වගකීමයි. අල්ලාහ් තාලා අපව සරල මාර්ගයට නොයවා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ සත්‍ය හා උතුම් මාර්ගයට මනස නිරවල් කරගෙන ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආමීන් වස්සලාම්. சிங்களத்திலே எம்பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பற்றி பேசிச் சென்றவர் அனீக் அப்துல் நாசிர். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர்.